நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். அன்பானவர்களே, இயேசுவானவர் நமக்கு சில பொக்கிஷங்களை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் திரும்பவும் வந்து அதனுடைய கணக்கை கேட்பார். യേശു തന്നിരിക്കുന്നതിന് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Praise the Lord. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ TV പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. எங்களுடைய எல்லா டிவி நேயர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உள்ள அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். സ്വർഗീയ സമ്പത്തിന്റെ അവകാശികളാ. நீங்கள் பரலோக பொக்கிஷங்களுடைய சுதந்திரவாளிகளாய் இருக்கிறீர்கள். പിതാവിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയുടെയും നിറവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മേലും പകരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. பிதாவினுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினுடைய நிறைவு இயேசு கிறிஸ்து முகாந்தரமாக உங்கள் மீதும் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. യേശുവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. இயேசுவினுடைய மகிமை உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. ദാസന്റെ മഹത്വമല്ല, പുത്രന്റെ മഹത്വം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு അടിമയனுடைய മഹിமை அல்ல, കുമാരനുடைய മഹിமை உங்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു സ്വർഗീയ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന്. ஆமென். கடந்த நாட்களில் எல்லாம் நாம் கேட்டோம், பரலோக செல்வத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் அது எவ்விதமாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் என்பதை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. இன்றைக்கும் இந்த செய்தியை நீங்க கவனித்து கேட்டுக்கொள்ளுங்க. നിങ്ങളെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. இந்த வார்த்தையினால் நீங்க மிக அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீங்க. അവന് ആ താലന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അതിനെ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ஆமென். அவனுக்கு கிடைத்ததான் அந்த தாளந்தை குறித்ததான் அந்த உணர்வு அது ரெட்டிப்பாக பெருக வைக்க அவனால் முடிந்தது. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുക നിങ്ങളെ നോക്കി. இன்றைக்கு நான் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன் உங்களை பார்த்து. നിങ്ങളിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ടതെല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുന്നു. ஆமென். உங்களுக்குள் பிதாவில் நின்று இயேசு கிறிஸ்துவில் நின்று பகிரப்பட்ட அனைத்துமே பெருகிற ஒரு நாளாக இந்த நாள் மாறுகிறது. ഇരട്ടിയാകുന്ന ഒരു ദിവസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുന്നു. ரெட்டிப்பாக மாறுகிற ஒரு நாளாக இந்த நாள் மாறுகிறது. ഞാൻ ശിശുവായിരിക്കത്തില്ല. சொல்லுங்க, இனி நான் குழந்தையாய் இருப்பதில்லை. യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന നന്മയെ ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. இயேசு கர்த்தரானவர் என் மீது பகிர்ந்திருக்கிறதான நன்மையை நான் பிரயோஜனப்படுத்துகிற ஒரு நபராக மாறுகிறேன். എന്താണോ തന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യേശു നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്, இயேசுவானவர் எதுதான் தன்னுடைய சுதந்திரம் செல்வம் உங்கள் மேல் பகிர்ந்து தந்திருக்கிறது, അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, அதை நீங்கள் பிரயோஜனப்படுத்தும் பொழுது അതിന്മേൽ വർധനം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. அதன் மீது பெருக்கம் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது. ഇവർ രണ്ടുപേർ അതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്തു, അത് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. இவர்கள் 2 நபர்கள் அதை வியாபாரம் பண்ணி அது பெருகிச்சு என்று சொல்லி வசனத்தில் பார்க்கிறோம். എന്നാൽ മറ്റൊരുവൻ ഒന്ന് ലഭിച്ചവൻ അവൻ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു. ஆனால் வேறொருவன் ஒரு தாளந்து கிடைத்தவன் அதை கொண்டு போய் பிரயோஜனப்படுத்தாமல் மறைத்து வைக்கிறதை பார்க்கிறான். ആ ദ്രവ്യം അവൻ കുഴി കുഴിച്ച് അതിനകത്ത് ആ ദ്രവ്യം അവൻ മറച്ചു വെച്ചു. ஆமென். அந்த இடத்தில் அந்த தாளந்தை அவன் ஒரு குழி எடுத்து அதிலே மறைத்து வைக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, മറച്ചു വെക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കരുത് നമ്മൾ, പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം. அன்பானவர்களே, மறைத்து வைக்கிறவனுடைய கூட்டத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது, அதை பிரயோஜனப்படுத்துகிறவருடைய கூட்டத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். ഈ ഉപമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന ദാസന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയല്ല ദൈവമക്കളെ. ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ നന്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆமென். இந்த உவமையில் ஒருவேளை சொல்கிறதான இந்த நன்மை என்று சொல்வது, ஆஸ்தி என்று சொல்வது உலகத்துக்குரிய ஆஸ்தியாக இருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு பிதாவானவர் தந்திருக்கிறது பரலோகத்தினுடைய ஆஸ்தியாய் இருக்கிறது. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല. മറച്ചു വെക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കരുത്, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം. பரலோகத்தில் நின்று உங்களுக்கு சில ஆஸ்திகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை மறைத்து வைக்கிறவர்களுடைய கூட்டத்தில் நீங்க இருக்கக்கூடாது, அதை பிரயோஜனப்படுத்துகிறவர்களுடைய கூட்டத்தில் நீங்க இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നാമമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം. உங்களுக்கு கிடைத்த மிக விலையேறின நாமம் தான் இயேசு கிறிஸ்து എന്നதான നാമം. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, വചനം പറഞ്ഞു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. ஆமென். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினுடைய குணம், அந்த நாமத்தில் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் ஆமென் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதுதான். ആ നാമം അത്ര
മഹത്വകരമായ നാമം, സർവശക്തിയുള്ള നാമം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ആ നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദ്രവ്യം നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ஆமென். இவ்வளவு வல்லமையான அந்த நாமத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த நாமத்தினுடைய வல்லமையை நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதான அந்த தாளந்து அது நீங்கள் மறைத்து வைக்கிறவர்களுக்கு சமமாக இருக்கிறீர்கள். പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വാർത്ത சொல்கிறது പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും സത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും മിതിക്കത്തക്കതാன അധികാരം ഞാൻ உங்களுக்கு തന്നിരിக்கிறேன். ആ അധികാരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ, അധികാരം ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്നും നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ ദ്രവ്യം കുഴിച്ചു മൂടി അതിനെ മറച്ചു വെച്ചു എന്നാണ്. ആമേൻ. அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தாமல் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கும் அழுது கொண்டே இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், உங்களுக்கு கிடைத்ததான அந்த ஆஸ்தியை நீங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதற்கு சமமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി മാറിയാട്ടെ. உங்களுக்கு கிடைத்ததான அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறவர்களாக மாறுங்கள். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. பரலோகத்தில் நின்று உங்களுக்கு சில பொக்கிஷங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ആമേൻ. വചനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. இந்த இடத்தில் வார்த்தையில் நாம் மறுபடியும் பார்க்கிறோம். വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു കണക്ക് തീർത്തു. வெகு காலத்திற்கு பின்பாக அந்த ஊழியக்காரர்களுடைய எஜமானன் வந்து அவர்களோடு கூட அவன் கணக்கு கேட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறான். യേശു നമുക്കൊരു സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു തിരിച്ചു വന്ന് അതിന് കണക്ക് ചോദിക്കും. ஆமென். அன்பானவர்களே, இயேசுவானவர் நமக்கு சில பொக்கிஷங்களை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் திரும்பவும் வந்து அதனுடைய கணக்கை கேட்பார். യേശു തന്നിരിക്കുന്നതിന് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. இயேசுவானவர் தந்திருக்கிறதுக்கு கணக்கு கேட்கிறதான ஒரு சமயம் ஒன்றுണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിനു തക്ക പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா. യേശു കർത്താവ് വീണ്ടും മധ്യാകാശത്ത് വരുന്ന സമയമായി. இயேசுவானவர் மறுபடியும் வானமேகத்தில் வர வேண்டியதான நேரம் வந்துவிட்டது. കർത്താവ് വരുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയത് എന്താണെന്നും അത് എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஆமென். கர்த்தர் வந்திருப்பது நமக்கு தந்தது எதுவாக இருக்கிறது என்றும் அது எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் பெருக பண்ணியிருக்கிறோம் என்பதை அறியும்படியாக. ദാസന്മാർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 5 താലന്ത് അല്ല തന്നത്, ഞാൻ 5 കൂടി നേടി. എനിക്ക് 2 അല്ല നൽകിയത്, ഞാൻ 2 കൂടി നേടി. ஆமென். தாசர்கள் அருகாமையில் வந்து சொல்கிறது, எனக்கு 5 தானே தந்தீர், நான் அதை 5 கூட பெற்றுக்கொண்டேன், 2 தந்தீங்களே, நான் அதோடு கூட 2യും കൂട്ടി ചേർത്തേൻ എന്ന് சொல்லி. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:21 നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അവിടെ യജമാനൻ പറയുക, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഞാൻ ഇനി അധികത്തിൽ വിചാരനാക്കും, നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ஆமென். அந்த இடத்தில் மத்தேயு 25வது அதிகாரம் அதனுடைய 21வது வசனம் கவனிங்க. அவனுடைய எஜமானன் அவனை நோக்கி, நல்லது உத்தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானனுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான். പറയുന്നത് യജമാനൻ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇവർ ആ താലന്തിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിൽ. ஆமென். இந்த இடத்தில் வசனத்தில் இருந்து புரிந்து கொள்கிறோம், எஜமானனுடைய சந்தோஷம் தான் இவர்கள் அந்த தாளந்துகளை வியாபாரம் பண்ணுவது. അത് വ്യാപാരം ചെയ്തവരോട് പറയുക, അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ, നീ അധികത്തിൽ വിചാരകനാകുക. ஆமென். அந்த தாளந்துகளை வியாபாரம் பண்ணினவனிடத்திலே விதமாக சொல்லப்படுகிறது, கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாயிருக்கிற ஊழியனே, உன்னை அதிகத்திற்கு அதிகாரியாக வைப்பேன் என்று சொல்லி. ഇത് യേശുവിനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉപമയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് യേശുവയും നമ്മയും കുറിച്ച് சொல்கிறதான ഒരു ഉപമ എന്ന് சொல்லி ഞാൻ சொன்னேன். ഇതുപോലെ തന്നെ യേശുവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തെ നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യണം, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നാ. ഇതുപോലെ യേശുവാനവരും വാഞ്ചിപ്പത് നമ്മീது பகிரப்பட்டதான அந்த அபிஷேகத்தை எல்லாம் நாம் நிச்சயமாகவே வியாபாரம் பண்ண வேண்டும் என்பது. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കി വിളിക്കാൻ, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ.
அப்படியுள்ளவர்களை பார்த்தவர் அழைக்கிறார் உண்மையும் உத்தமமான ஊழியனே. ഇത് നിങ്ങളെ നോക്കി കർത്താവ് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ. இன்றைக்கு உங்களையும் பார்த்து கர்த்தர் அழைக்க வாஞ்சிப்பது இதுதான், உண்மையும் உத்தமமான ஊழியனே. വർദ്ധിപ്പിച്ചവനോട് പറയാ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അധിക കാര്യത്തിൽ വിചാരകനാക്കും. அதை பெருக பண்ணினவனிடத்திலே சொல்கிறது, நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தால் உன்னை அதிகத்திற்கு அதிகாரியாக வைப்பேன் என்று சொல்லி. ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു പറയുക, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ അധിക കാര്യത്തിൽ വിചാരകനാക്കാൻ പോകുക. ஆமென். இன்றைக்கு உங்களிடத்தில் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன், கர்த்தர் உங்களுடைய அருகாமையில் வந்து உங்களை அதிகத்திற்கு அதிகாரியாக மாற்றுகிறார். നിങ്ങളുടെ കരത്തിലിരിക്കുന്ന നന്മ അത് ഉപയോഗിക്കും തോറും തീർന്നു പോകുന്നതല്ല, അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാ. உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கும் நன்மை அது உபயோகிக்க தீர்ந்து போகிறதல்ல, அது பெருகி பெருகி வருகிறதா இருக்கிறது. ഓ സ്വർഗീയമായ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരാ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ. ஓ பரலோகத்தினுடைய மகிமையை சுமக்கிறவர்கள் தான் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே. സ്വർഗത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അവകാശികളായി ഇരിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ. பரலோகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய சுதந்திரவாளிகளாய் இருக்கிறவர்கள் தான் நீங்கள். സ്വർഗത്തിന്റെ നിറവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ. பரலோகத்தினுடைய நிறைவினால் நிறைந்திருக்கிறவர்கள் தான் நீங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. നിങ്ങൾ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായവരാണെങ്കിൽ, நீங்கள் கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவர்களானவராயிருந்தால், യേശു നിങ്ങളെ നോക്കി വിളിക്കും, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായവനെ. இயேசு உங்களை பார்த்து அழைக்கிறார், உண்மையும் உத்தமமான ஊழியனே. ഞാൻ നിന്നെ അധിക കാര്യങ്ങളിൽ വിചാരകനാക്കും. நான் உன்னை அதிக காரியங்களுக்கு அதிகாரியாக மாற்றுவேன். മണ്ണിനടിയിൽ മൂടിയിട്ടവനെ നോക്കി പറയുക, அந்த தாளந்தை எடுத்து அவன் மறைத்து வைத்தவன் இடத்திலே சொல்கிறது, ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസനെ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തിടത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ. നീ എൻ്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഭക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് എൻ്റേത് പലിശയോട് കൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു. பொல்லாதவனும் சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே, நான் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவன் என்றும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவன் என்றும் அறிந்திருந்தாயே. அப்படியானால் நீ என் பணத்தை காசுக்காரர் வசத்தில் போட்டு வைக்க வேண்டியதா இருந்தது, அப்பொழுது நான் வந்து என்னுடைய வட்டியோடு கூடவே வாங்கிக் கொள்வேனே என்று சொன்னார். കിട്ടിയ നന്മ ഉപയോഗിക്കാത്തവനെ വിളിക്കുന്ന ദുഷ്ടനും മടിയനുമായവനെ. கிடைத்ததான நன்மையை பயன்படுத்தாத ஒருவனை பார்த்து கர்த்தர் அழைக்கிறார், பொல்லாதவனும் சொம்பலுமான ஊழியனே. അവനിൽ നിന്ന് താലന്ത് എടുത്ത് 10 താലന്തുള്ളവന്റെ കരത്തിൽ കൊടുക്കുക. அவனிடத்தில் இருந்த அந்த தாளந்தை எடுத்து 10 தாளந்துகள் ഉണ്ടാക്കിன அந்த மனுஷன் கையிலே கொடுக்கிறார். എന്നിട്ട് വചനം പറഞ്ഞ് 29ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അങ്ങനെ ഉള്ളവൻ ഏവനും ലഭിക്കും, അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും, ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും. ஆமென். அப்போ 29வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், பரிபூர்ணமும் அடைவான், இல்லாதவன் இடத்தில் இருந்த உள்ளதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയതിനെ തിരിച്ചറിയാതെ, കിട്ടിയതിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാതെ, കിട്ടിയത് എന്തിനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളതും കൂടി എടുത്തു കളയുമെന്ന് പറയുന്നത്. அமேன். இங்கே உள்ளவன் என்று சொல்கிறது, அமேன், கிடைத்தது என்னவென்று புரிந்து கொள்ளாமல், கிடைத்ததனுடைய மகிமையே புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிற ஒருவனிடத்திலே அவனிடத்திலே இருந்து உள்ளதையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയുക, ஆனால் உங்களிடத்திலே ஒரு நற்செய்தியை சொல்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ സമ്പത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, உங்களுக்கு கிடைத்ததான அந்த பொக்கிஷத்தினுடைய செல்வத்தினுடைய மகிமையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு, മൂല്യം വാല്യൂ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, அதனுடைய வேல்யூ நீங்க புரிந்து கொண்டு, നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, நீங்கள் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது, വചനം പറഞ്ഞു, ഉള്ളവൻ ഏവനും ലഭിക്കും, അവന് സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ஆமென். வார்த்தை சொல்கிறது, உள்ளவனுக்கு மறுபடியும் கொடுக்கப்படும், அவனுக்கு அது பரிபூர்ணப்படவும் செய்யும் என்று சொல்லி. നിങ്ങളിൽ നന്മ ലഭിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ആ സമ്പത്ത് ലഭിച്ചത്, അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. உங்களிடத்தில் ஆமென், உங்களுக்கு அந்த நன்மையை கொடுத்தது, உங்களுக்கு அந்த செல்வத்தை தந்தது, உங்களிடத்தில் இருந்து திருப்பி வாங்கிக் கொள்ளும்படியாக அல்ல, നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. உங்களுக்கு பரிபூரணம் உண்டாகும்படியாக. എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു,
വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയത് എനിക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ வேண்டியதான். ஆமென். எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்றீங்க? ஆமென். விதமாக அறிக்கை பண்றீங்க, என்னுடைய இயேசுவானவர் எனக்கு செல்வம் தந்தது அது பரிபூர்ணப்படும்படியாக. യേശു എനിക്ക് നൽകിയത് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം സമ്പത്തിൽ നിന്നാണ്. இயேசுவானவர் எனக்கு பகிர்ந்து தந்தது தமக்கு உரியதில் நின்று, தமக்கு சொந்தமான அந்த நன்மையில் நின்று. ഞാൻ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ ഇനി തിരിച്ചറിയാതെ നടക്കത്തില്ല. இனி நான் அதனுடைய வேல்யூ புரிந்து கொள்ளாமல் நடப்பதில்லை. ഞാൻ ശിശുവായിരിക്കത്തില്ല. நான் இனி குழந்தையாய் இருக்க மாட்டேன். നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് വിളി കേൾക്കുന്ന അളവിൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. உண்மையும் உத்தமமான ஊழியனே என்று அழைக்கிறதான அந்த அழைப்பை கேட்கும்படியாக நான் அதை பிரயோஜனப்படுத்த போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ വചനം പറഞ്ഞു, ഉള്ളവന് വീണ്ടും ഏവനും വീണ്ടും അത് ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങും, അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങും. அன்பானவர்களே, நான் சொல்லட்டுமா, நீங்கள் அதை பிரயோஜனப்படுத்த ஆரம்பித்தால் உள்ளவனுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கப்படும், அது பரிபூர்ணப்படவும் செய்யும். ഉപയോഗിക്കാത്തവന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തു കളയും. ആമേൻ. ഉപയോഗപ്പെടുത്താத ഒരുവനുடைய കരത്തിൽ നിന്ന് அதை എടുത്തു വിടുവാർ. അവിടെ വചനം പറയുന്നു, 30ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്നാൽ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുവൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. அங்கே பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனை புறம்பான இருளிலே தள்ளிவிடுங்கள், அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ഇവിടെ യേശുവിനെ അറിയാത്തവന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. இங்கே இயேசுவை அறியாத ஒருவனுடைய விஷயத்தை அல்ல சொல்கிறது. പാപം ചെയ്തവന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. பாவம் செய்தவனை குறித்து அல்ல சொல்கிறது. അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. കീഴ്പടിയാத ഒരുവനെ குறித்து அல்ல சொல்கிறது. ലഭിച്ച താലന്ത് കുഴിച്ചിട്ടവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. கிடைத்ததான ஒரு தாலந்து மூடி வைத்தவனை குறித்து சொல்கிறது. 31ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന്. ஆமென். 31வது வசனம் வாசிக்கும் பொழுது ஆமென் அங்க புரிய வரும் அது எதை குறித்து சொல்கிறது என்று சொல்லி. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. ஆமென். அன்றைய மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதர்களோட வரும் பொழுது தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം യേശു കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത്. அப்போ அடுத்த வசனம் இயேசுவானவர் தம்முடைய பரிசுத்த தூதர்களோடு வருகிறதான வருகை குறித்து தான் சொல்கிறது. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ താലന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വരാൻ സമയമായി. இயேசு கிறிஸ்தரானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தை குறித்து கேட்க வர நேரமாயிற்று. ഇനി കുഴിച്ച് മൂടിയിട്ടിട്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല. இனி தோண்டி மூடி வைத்திருக்க நேரமில்லை. പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമായി. പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവதற்கான നേരം വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചാട്ടെ. എഴുമ്പി പ്രകാശിയുങ്ക. കാരണം സ്വർഗത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ஏனென்றால் பரலோகத்தினுடைய பொக்கிஷம் தான் உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു. நான் மறுபடியும் உங்களை பார்த்து தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன். ഏവർക്കും ലഭിക്കും, അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ஆமென். இருக்கிற ഏവനുക്കും കൊടുക്കപ്പെടും, അവനുക്ക് പരിപൂർണവും ഉണ്ടാകും. ലഭിച്ചതിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കർത്താവ് അധികാരിയാക്കി മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். கிடைத்ததில் உண்மை உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருந்தீர்கள் சொன்னால் கர்த்தர் அதிகத்திற்கு உங்களை യജമാനനാக മാറ്റുവാர். എന്റെ യേശു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ സമ്പത്താണെന്ന് இன்றைக்கு அறிக்கை பண்ணுங்க, என் இயேசுவானவர் எனக்கு தந்திருப்பது மிகவும் மேன்மையான ஆஸ்தியானது. യേശു നൽകിയ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. இயேசு தந்த நித்திய ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. യേശു നൽകിയ നിത്യജീവനായി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. இயேசு தந்த நித்திய ஜீவனுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கிறிஸ்துவினுடைய மகிமைக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നിറവിനായി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கிறிஸ்துவில் உங்களுக்கு கிடைத்த நிறைவுக்காக ஸ்தோத்திரம் നിങ്ങൾ பண்ணுங்க. പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ஆமென். உங்களுக்கு மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശൂന്യരല്ല, நீங்கள் வெறுமையானவர்கள் அல்ல, ഒന്നും ലഭിക്കാത്തവരല്ല, நீங்கள் ஒன்றும் கிடைக்காதவர்கள் அல்ல, ഒരു വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയത്രേ നിങ്ങൾ. ஒரு பெரிதான பொக்கிஷத்தினுடைய உடைமைகள் தான் நீங்கள். ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് ചില വർധനവുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்த இடத்திலே இன்றைக்கு சில பெருக்கங்கள் உண்டாக போகிறது. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സമാധാനത്തിൽ നിറയാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சமாதானத்தினால் உங்களுடைய குடும்பம் சமாதானத்தால் நிறைவடைய போகிறது. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഐക്യതയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഐക്യതയാൽ നിറയാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஐக்கியத்தினால் உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் ஐக்கியம் உண்டாக போகிறது. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഭവനമായി മാറാൻ പോകുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சந்தோஷத்தினால் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமுள்ளதாக மாறப்போகிறது. ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ സമൃദ്ധിയാൽ
നിങ്ങൾ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി മാറാൻ പോകുക. கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய செல்வத்தினால் நீங்கள் செல்வந்தர்களாக மாற போகிறீர்கள். ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പത്തിനാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ. கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய செல்வத்தினால் நீங்கள் மிகவும் செல்வந்தர்களாக மாற போகிறீர்கள். ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്താൽ നിങ്ങൾ മഹത്വം നിറഞ്ഞവരായി മാറാൻ പോകുക. கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையினால் நீங்கள் மகிமை நிறைந்தவர்களாக மாற போகிறீங்க. നിങ്ങളുടെ ഭവനം സ്വർഗീയ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു നിക്ഷേപമുള്ള ഇടമായി മാറാൻ പോകുക. உங்களுடைய வீடு பரலோக செல்வத்தினுடைய ஒரு உறைவிடமாக மாற போகிறது. ഐശ്വര്യ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ஐஸ்வர்யமும் செல்வமும் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் உண்டாகும். ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ஆனந்தமும் களிப்பும் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் உண்டாகும். അത് വർദ്ധിച്ചു 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 വരുവാൻ തുടങ്ങും ദൈവം. அது பெருகി பெருகி பெருகി வர ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய சந்தோஷம் பெருக ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടെ സമാധാനം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய சமாதானம் பெருக ஆரம்பிக்கும். യേശുവായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളുടെ മേൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. இயேசுவோடு இருக்கிற உறவு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெருக ஆரம்பிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya.